our kind of family Sunday bonding visit sa ata sa atong mini farm and buo sa ata diri na side. Yan, with our pinalangang baby Ayel and our Papa Dodo na mower sa atong area para limpyo. Thank you, Papa Dudong, for helping us at our mini farm. Our mini payag. Our baby Ayel na nag-survey sa area. And mag-apil-apil sad og pamubo. Kung asa yang lolo ug yang papa naapod si baby Ayel. Nagsamok-samok. No, thank you sa atong kakao. Nadungagan na po ng atong mga kakao nga gitanom. And now it's Papa's turn para mower. Hinay-hinay lang. Malayo pa pero malayo na. Thank you, Lord. Happy Sunday.